तो हे गाइस मु सुशांत वेलकम करुच्ची आजिकार गोटे मोर नुआ वीडियो को। तो थंबनेल देखी तो आपण मैंने सब जानी सारी मुझे कौन प्रकार वीडियो को बनवाई जाऊँगी बनवाई कौन मु एक्टिविटी देखा पाइली एक्चुअली मुझे दिन जाए थी एक्टिविटी देखा पाऊन बिकज बिकज हॉस्टेल पिला थिले आम हॉस्टेल के पिला अच्छा शुणवे 3 जन तो 3 जन पिलारे से जो घस्ट भूत पेत जहाँ भी अच्छी सी आसिक आमको देखा दूसरी मैंने आखिर तो देखा दौनु और एक्टिविटी मध्यम आमको जनईदेवाई चाहूँगी कि आम ये अच्छु तो जे डर से जीव ये आप जाणी रखिए। तो सहीटा मुझे आपको देखा चाहूँगी बहुत आपको देखो 100 वर्ष गोटे हॉस्टेलटा आम रूममेट मु सेपट मात्र जड़े पिला मात्र 3 जन पिला रोचु तो 100 वर्ष है गोटे हॉस्टेलटा है कि 100 वर्ष हॉस्टेल भितर 40 वर्ष है से भूतटा रोचे भूत हो प्रेत हो आत्मा हो जी भी हो रोचे मुझे शुणा पाई मोर 3rd ईयर तो मुझे देखापी जाऊँगी आपण से भयंकर माने आप देखिले ही से प्लेसटा को भयंकर लगे। तो जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट जनातु वीडियोटी मोर केमती लगुच। तो चलतु जीवा वीडियो आड़ को वीडियो आड़ को जीव चलो देखा है। तो गाइस देखिए मो रूम बाहर को आसी डर तो बहुत लगुच बट आपण मानू ये देखा मोर चैलेंज मुझे देखी तो आप देखिपे ये मैंने कंडीशन देखी पारे आम हॉस्टेल कहीं नहीं देखो देखो गोटे नॉर्मल चेयर पड़ी आ खाली आपण मैंने हॉस्टेल खाली भ्यूटा देखूँ माने ये जो हॉस्टेल जो भ्यू देखी पार्टी ये हॉस्टेल भ्यूटा आपको केमती लगुच मैं डरावना पूरा लगुच एते माने एते डर लगुच आप बुझीपारे मुझे आपको एत डर लगुच मैंने बुझीपारे है। तो आपण मानक चलतु जीवा देखा यहाँ गोटे आएपट आप देखी नियंतु 100 वर्ष हॉस्टेल अवस्था देखु सेपटे टे लाइट से मुझे जल आसी मात्र गोटे 2टा 3टा 4टा कि 3टा 4टा लाइट ही लगी बुझीपारे ना किए देख मैंने भॉइस शुभुच पार्टी शुभुच से पार्टी शुभुच तो मैंने 100 वर्ष है हॉस्टेलटा है हॉस्टेल गेट कबाट आमर मैंने भय लगुच आपको देखिकी भय लगे खाली लाइटा मुझे खाली जल देती मत डर न लगे कहीं मत डर बहुत लगुच यहाँ हूँ मैंने हॉस्टेल जितने पिला न रोचे मान से भूत देखार अच्छे लगे। तो जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब कर लाइक करूँ शेयर करूँ आउ मैंने 100 वर्ष हॉस्टेल 40 वर्ष है गोटे भूत रोचे मुझे मानु नी ए मानुची कौन पाई बिकज मुझे 2 वर्ष है सेपट हॉस्टेल थी सेपट हॉस्टेल जिते थी तो कहते एमती कि एमती भूत गोटे अच्छी बट ए जना पड़ूनी आम आम तुम साउंड पूरा दुम दुम की साउंड आसला दुम की मत जे विश्वास करू कि न करू आई डोंट नो बट मु जानी ना तो चलतु जीवा वीडियो आड़ को है कि तो आपण मैंने खाली देखो मुझे खाली से भियूटा को देखो किए विश्वास करू न करू मु विश्वास करुच्ची बिकज मुझे साउंड शुभुची मतलब शुभुची बट मुझे आपण मानक वीडियो देखा राति 12:30 ରୁ 1 भितर मुझे पुणी हॉस्टेल पिला कहीं ना हॉस्टेल पिला थी आपण मानक आउ गोटे वीडियो कर देखेबी हॉस्टेल जो पिला रुहे हेते बेलकार व्यू आउ एबेकार व्यू देखंतु। चलतु जीवा ये देखु माने जो गछटा को देखी किए देखो कबाट साउंड है देखिले ना सुबी थी आपन को ये जो गछर आपन भ्यूटा देखंतु किए पिला तो 3rd ईयर नहांती 3rd ईयर आम 2 जन देखंतु गछर भ्यूटा देखो देखो आप भ्यूटा देखी दिंतु है आ कुछ कहवाई मुझे चाहूनी एपटे आम हॉस्टेल वार्डेन भी आसुना लाइट फाइट ऑन करने मैंने एत डर लगुच आप खाली से जगह को मत जाते डर लगुच बट जाऊँगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय तपी सती लघु जगह जय हनुमान हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी देखी पारे खाली भ्यूटा देखी पारे
ଭିୟୁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇପଟେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ହେଲା, ଏଇପଟେ ହିଁ ତାର ଖେଳ। ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛୁ, ଏଇପଟେ ହିଁ ତାର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ସେପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସେପଟେ ବହୁତ ଡରାବନା ଜାଗା ଅଛି। ମୁଁ ଦିନରେ ବି ଯାଇନି, ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବି, ବାବାରି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତଳକୁ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡରରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା, ସେଟା କ'ଣ ମଝିରେ କି କପଡ଼ା ରଖିଛି, ମାନେ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍। ମାନେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କ'ଣ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଏଇଟା ରାତିରେ ଆମେ ଠିଆ କରିକି ଯିବା ହେଲା କି, ସକାଳେ ଉଠିଲା ପରେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭେ, ଠଙ୍ଗ 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 ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷ ଆସିକି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିକି ଏସବୁ ଗୋଇଠା ମାରି ପକେଇ ଦେଉଛୁ। ମାନେ ଏମିତିକା ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ରାତିରେ ଅଧାରେ। ଆମେ ସେଟା ଦେଖୁଛୁ, କିଏ ପଛରେ ମାରିଦେବି ଯିଏ ଆସିବାରେ, ହନୁମାନ କବଚ ଅଛି। ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଗଛଟାକୁ ଦେଖି ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଯେ କେମିତିକା ହଷ୍ଟେଲ, 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହଷ୍ଟେଲଟା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏପଟୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ଯିବା ହେଲା କି। ଏଇପଟ ଆପଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଦେଇକି ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ମାନେ କେମିତିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାଟା ହେଇଥିବ ହେଲା କି, ମାନେ ଭୟ ଲାଗିବ। ଏପଟେ ହେଉଛି ଆମ ୱାସରୁମ୍ଟା, ମୋତେ ରାତି ଅଧାରେ ୱାସରୁମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭୟ ଲାଗେ, ମାନେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ସେଠି କେହି ପିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଚାଲିଛି କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭ୍ୟୁଟା ଟିକେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ତ କେହି ନାହିଁ, ସେ ପାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି? ମୋର ଭାଇ ଯିବାର ନାହିଁ, ଥାଉ ବାବା, ମୁଁ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼େ। ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେଇକି ରାତି 12:30 1 ହେଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଇପଟେ ଆମର ନଜାରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଷ୍ଟେଲର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେପଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପଟେ କେହି ପିଲା ନାହିଁ ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ, ସେଠି ବି କିଏ ପାଣି, ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଠି ପାଣି ବାହାରୁଛୁ ସେ ୱାସରୁମ୍ରେ। ମୋ ଚାରି ପାଖରେ ଖାଲି ପାଣି ଗଳୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେମିତିକା ସାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଉପରେ ଫ୍ଲୋରରେ, ମାନେ ଏଇ ଫ୍ଲୋରଟାରେ, ଏଇ ଫ୍ଲୋରଟାରେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋତେ ଏପଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପଟେ କେହି ପିଲା ନାହିଁ, ସେପଟେ କେହି ପିଲା, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ସେପଟେ କେହି ପିଲା ନାହିଁ। ଡର ଲାଗୁଛି, ପ୍ରବଳ ଡର ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ସେପଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନଜାରା ସବୁ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁଚିଗଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରିଲା, ହয়েছি। ଏପଟେ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଏପଟେ ସାଇଡ଼ରେ, ଏ ସାଇଡ଼ରେ ପିଲା ହିଁ କେହି ନାହିଁ, ତ ଅଯଥା କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ପିଲା ଅଛି, ସେଠି ଜଣେ, ଆମେ 2 ଜଣ ସେପଟେ। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ପାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଲି ସେ ରୁମ୍ରେ ଅଛି।
ତ ଏପଟେ ପାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଏଠି ରାତି ହେଲା ପରେ ମାନେ ମାନେ ପୁରା ବାହାରିବ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଭଏସ୍ ବାହାରିବ ମାନେ କ'ଣ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ହେଲା କି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସେତିକି ମୋ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବିନି ବିକଜ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଅଛି କିଏ ଅଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ପଳେଇବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ଆଉ ବୁଲେଇ ପାରିବିନି। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ଯାହା ପାରୁଛ କରିଦିଅ। ରଖିଦେଲି, ଟାଟା।